dormir bien anoche? 첫날 처음 왔을 때는 이렇게 조금 낯설고 그랬는데 하루 이틀 사흘 이렇게 날마다 보니까 이제 얼굴이 많이 친숙해졌습니다. El primer día cuando los vi me parecían ajenos, pero me siento bastante familiarizado con todos. 이제 마침 알만한데 헤어져야 될 시간이 다 됐어요. Ya casi es hora de despedirnos. 제 트렁크가 큰데 같이 갈까요? Yo tengo una maleta grande. ¿Alguno quiere ir conmigo? 그래요. 이번에 하나님이 은혜를 베풀어 주셔서 우리 코스타리카 많은 형제자매들 함께 말씀을 배우고 또 구원받는 역사가 나타나서 감사를 드립니다. Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado de venir a Costa Rica y a compartir con ustedes. 오늘 또 아침에 선물을 받았어요. Esta mañana yo recibí un regalo. 열쇠고리인데 Me dieron un llavero. 코스타리카 이렇게 적어져 있습니다. Dice Costa Rica. 한국에 있는 제 방에 집무실에 가면은 코스타리카 국기가 이렇게 달려 있어요. En mi oficina yo tengo las banderas de Costa Rica. 저희 교회 복도에도 코스타리카 지도가 있고 거기에 국기가 있고 우리 교회 이렇게 표시가 돼 있습니다. También en la entrada de mi iglesia está el mapa de Costa Rica con las localizaciones de las iglesias aquí. 선교팀들이 날마다 사진을 찍고 영상을 찍어서 한국에 계속 보내고 있습니다. Siempre el grupo de misioneros de Costa Rica están tomando fotos y avisándonos cómo están. 호촌교회 형제자매들이 함께 기뻐하고 함께 기도하고 있습니다. Los hermanos de la iglesia de Hochon están orando juntos y alegrándonos de las buenas noticias que ustedes nos envían. 다음에 코스타리카 올 때는 더 많은 인원들이 아마 올 거예요. Seguramente la próxima vez que visitemos vamos a venir más miembros. 다들 여러분들을 보고 싶어 하고 오고 싶어 하고 그렇게 있습니다. Todos desean conocerlos y también quieren visitarlos. 다음에 만날 때는 더 많은 형제자매들과 함께 교제하기를 원합니다. Espero que la próxima vez podamos compartir con más miembros que nos visitan. 자, 오늘은 구원받은 그리스도인들이 어떻게 살아야 되는지 하나님의 말씀에 대해서 배우겠습니다. El día de hoy vamos a aprender un poco más sobre cómo vivir como cristianos. 함께 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하늘에 계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Padre Dios que está en los cielos, te damos gracias. 이번 주간에 학예 수양회 진행할 수 있도록 아무런 사고 없이 은혜 가운데 진행됨을 감사드립니다. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido llevar el retiro de verano sin ningún gran accidente. 하나님의 은혜 가운데 많은 영혼들이 구원받은 것을 믿고 감사합니다. Dentro de tu misericordia agradecemos, Señor, que tú has salvado muchas almas durante este retiro. 새로 Te damos 구원받은 gracias. 귀한 영혼들이 하나님 말씀으로 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. También te pido, Señor, que estas almas preciosas que han recibido la salvación puedan desarrollarse dentro de tu palabra. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 함께 찾겠습니다. Vamos a buscar juntos la Biblia. 성경 고린도후서 5장입니다. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. 고린도후서 5장 14절부터 17절까지 Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5 del 14 al 17. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la Biblia, y aun si a Cristo conocimos según la carne,
Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 예수님께서 새 술은 새 부대에 담으라라고 말씀하셨습니다. Dios dijo que el vino nuevo hay que ponerlo en un recipiente nuevo. 구원받은 그리스도인을 새로운 피조물이라고 말하셨어요. También Dios llama a los cristianos nuevas criaturas. 새로운 피조물이라는 것은 약간 변화됐다라는 얘기가 아닙니다. Ser una nueva criatura no significa que cambiaron un poquito. 완전 다른 새로운 창조된 거라는 말입니다. Significa que han sido creados de nuevo, son una nueva criatura. 이제 하나님의 자녀가 됐으니까 살아가는 목표도 다르고 살아가는 방법도 달라져야 됩니다. Como nosotros estamos viviendo como una nueva criatura, tenemos que vivir con un propósito diferente en la vida, con una manera de vivir la vida diferente. 성경에는 구원받기 전 그리고 구원받은 후 이 구분되는 장소들로 설명을 하고 있습니다. Dios en varias partes explica cómo hay un antes y un después de haber nacido de nuevo. 자, 여기 화면 보시면 첫 번째 이집트가 있죠. Aquí primero vemos a Egipto. 이집트는 구원받기 전 죄의 종로로 타고 있던 우리의 상태를 설명하고 있습니다. Egipto está explicando cuando nosotros vivíamos en pecado. 어떻게 죄에서 해방이 됐죠? ¿Cómo pudimos ser libres del pecado? 유월절. Mediante la Pascua. 그 유월절을 통과해서 이제 이집트에서 빠져나올 수가 있었어요. Después de pasar la Pascua pudieron salir de Egipto. 이집트의 왕 바로가 하나님의 말씀을 듣지 않고 이스라엘 백성들을 내보내지 않았습니다. El rey Faraón no había escuchado el mandato de Dios y no quería liberar a Israel. 그래서 하나님이 이집트에 10가지 재앙을 Por 내렸어요. eso Dios envió 10 plagas a Egipto. 마지막 10번째 재앙이 장자 죽는 재앙이었습니다. La última plaga fue la matanza del primogénito. 바로는 하나님 말씀을 듣지 않았지만 이 장자 죽는 재앙에서 어쩔 수 없게 하나님께 굴복하게 됩니다. Sin embargo, Faraón, aunque no quiso escuchar a Dios, en la 10ª él se derrumba y se deja ceder. 어제 공부했던 대로 예수님을 유월절 어린 양 그리스도라고 설명을 했습니다. Como lo hemos visto el día de ayer, Cristo es el Cordero de la Pascua. 예수님의 피로 말미암아 우리는 죄 사함을 받고 하나님의 자녀가 됐어요. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros hemos nacido de nuevo y llegamos a ser hijos de Dios. 그리고 우리가 바다를 건너갑니다. Luego nosotros cruzamos el Mar Rojo, 홍해 바다죠. el Mar Rojo. 이것은 이집트와 구별되는 장소예요. Este es el límite que diferencia con Egipto. 그래서 성경에는 바다에서 세례를 받고라는 말씀을 하십니다. En la palabra dice que recibían bautizo en el mar. 구원받은 사람은 성령 세례를 받죠. Nosotros los cristianos, los salvos, recibimos el bautizo del Espíritu Santo. 성령이 우리 안에 들어왔을 때 하나님이 하신 일을 우리 속에서 증거해 줍니다. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, este testifica de lo que nosotros hacemos. 여러분들에게 하나 물어볼게요. Les voy a preguntar algo. 홍해 바다는 몇 번 갈라졌죠? ¿Cuántas veces se dividió el Mar Rojo? 홍해 바다가 몇 번 갈라졌어요? Una pregunta, ¿cuántas veces se dividió el Mar Rojo? 한 번 갈라졌어요, 한 번. Una vez. 우리가 구원받는 것은 한 번 구원받는 거잖아요. Así también nosotros recibimos la salvación una sola vez. 우리가 홍해 바다를 건너가게 된 것은 오직 하나님의 은혜고 하나님의 능력이었습니다. El hecho de que hayamos podido cruzar el Mar Rojo ha sido solamente la gracia y el poder de Dios. 이스라엘 사람들이 했던 건 아무것도 없어요. No hay nada que los israelitas hayan hecho al respecto. 우리가 구원받는 것은 오직 하나님의 은혜로 구원을 받죠. Nosotros hemos recibido la salvación solamente por la gracia de Dios. 자,
홍해바다를 건너서 광야에서 살게 됩니다. Nosotros cruzando el Mar Rojo llegan a vivir en el desierto. 자, 사도행전 7장 38절 말씀인데 Hechos capítulo 7, versículo 38. 한번 읽어보죠. Leamos. Estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. 자, 여기 광야 교회에 있었다라고 얘기를 합니다. Dice que estuvo en la congregación en el desierto. 구원받은 후에 광야에서 살아가는 것을 교회 생활이라고 설명을 하고 있어요. Aquí están explicando, comparando la vida en el desierto como congregar a una iglesia. 광야에는 불뱀이 있고 전갈이 있었습니다. En el desierto habían escorpión, habían serpientes, 너무너무 뜨거운 태양이 있었죠. también había un sol muy caliente. 마실 물도 없었어요. No había agua tampoco. 그 안에서 40년 동안 살 수 있었던 유일한 방법은 무엇이었죠? ¿Cuál era la única manera por la cual ellos pudieron sobrevivir los 40 años en el desierto? 낮에는 구름 기둥, 밤에는 불 기둥을 따라가는 삶이었어요. Porque esto era posible porque durante el día había una columna de nubes y en las noches había columna de fuego. 그것은 성령을 따라 사는 우리의 신앙생활을 말합니다. Esto representa nuestra vida que vive bajo el liderazgo del Espíritu Santo. 광야에서 또 건너가는 곳이 하나 있었죠. También ellos cruzan el río Jordán, 요단강입니다. el río Jordán. 요단강은 몇 번 갈라졌을까요? ¿Cuántas veces se dividió el río Jordán? 몇 번 갈라져서 요단강이? ¿Cuántas veces se dividió el río Jordán? 한 번? ¿Una vez? 두 번? ¿Dos? 세 번? ¿Tres? 세 번 갈라졌어요. Sí, el río Jordán se dividió 3 veces. 첫 번째, La primera, 여호수아 당시에 제사장들이 언약궤를 메고 요단강에 들어갔을 때 물이 갈라졌어요. en la época de Josué, cuando los sumos sacerdotes habían agarrado el arca y cruzaban el río se abrió. 두 번째, La segunda vez, 엘리야가 요단강물을 쳐서 물이 갈라졌습니다. también Elías, cuando llegó y golpeó el agua, se abrió. 엘리야가 승천할 때 떨어졌던 옷이 있어요. Cuando Elías fue ascendido, está la ropa que quedó. 그 옷을 엘리야의 제자 엘리사가 들어서 엘리야의 하나님은 어디 계십니까? 하고 요단강 물을 치니까 물이 갈라졌다라고 기록이 됐습니다. También la Biblia dice que cuando con la ropa que Elías dijo, el siervo de Elías, que se llama Eliseo, golpeó el agua diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y el río se abrió. 그런데 여기서 한번 생각해 볼 건 홍해바다가 갈라지는 것은 오직 하나님의 은혜로 갈라진 거예요. Si ustedes ven, el mar rojo se abrió solamente por gracia. 그런데 요단강이 갈라지는 것은 믿음으로 행동했을 때 갈라졌습니다. Pero el río Jordán se abrió solamente cuando alguien actuaba con la fe. 이건 우리에게 큰 교훈을 줘요. Esto nos da una gran enseñanza. 제사장들이 언약궤를 맸습니다. Cuando los sacerdotes estaban cargando el tabernáculo 그리고 물이 흐르고 있는 요단강에 들어갔어요. y ellos entraron al río donde estaba fluyendo el agua, 그때 요단강이 갈라졌어요. en ese momento el río se abrió 그리고 하나님이 주겠다고 약속했던 가나안 땅에 들어갈 수 y 있었어요. pudieron entrar a la tierra prometida de Canaán. 이건 우리에게 큰 교훈을 줍니다. Esto nos da una gran enseñanza. 하나님을 원망했던 사람, Las personas que se quejaban contra Dios, 하나님을 불신했던 사람, las personas que estaban 믿지 않았던 사람, las personas que eran incrédulas a Dios, 그 사람들은 광야에서 다 죽었습니다. todas esas personas murieron en el desierto. 하나님의 약속을 믿고 하나님의 뜻대로 행동했던 사람만 가나안 땅 들어갔어요. Solamente las personas que creyendo en Dios actuaron con fe pudieron entrar a la tierra de Canaán.
이 가나안 땅은 첫 번째 천국의 그림자입니다. Esta tierra de Canaán es la sombra del reino de Dios. 그리고 또 하나는 하나님이 약속한 축복이에요. También otra cosa es la bendición que está prometida en Canaán. 구원은 받았지만 Aunque hayan recibido la salvación, 하나님의 약속을 온전히 믿지 못하고 그대로 살지 않으면 하나님이 주겠다는 축복을 받을 수는 없어요. si no creen en las promesas que Dios les da y no viven según la fe, no pueden recibir la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. 이 가운데는 구원받았지만 아직도 광야 생활하는 사람도 있습니다. Hay personas entre las que están sentadas que aunque hayan recibido la salvación, aún viven su vida en el desierto. 어떤 사람은 하나님이 주겠다는 축복을 누리면서 사는 사람도 있어요. Pero hay otras personas que viven siendo bendecidos con la bendición que Dios promete. 이것은 단회적인 사건이 아니에요. 예? 한 번에 있는 사건이 아니에요. Esto no es algo que sucede una vez, 부분적인 일입니다. es algo que es por partes. 자주 있을 수 있는 일이에요. Puede suceder muy consecutivamente. 어떤 사람은 물질적인 부분에 있어서는 온전히 하나님을 의지하고 살던 사람이 있어요. Hay personas que viven confiando en Dios 100% cuando se trata el tema financiero, 물질적인 부분을 하나님을 의지하지 못하고 사는 사람도 있어요. pero también hay personas que no pueden confiar en Dios cuando se trata de las finanzas. 그 사람은 광야에 있는 사람입니다. Esta persona está rondando en el desierto. 이것은 우리 신앙생활 가운데 늘상 있는 반복적인 일입니다. Esto es algo que en nuestra vida cotidiana sucede muy a menudo. 자, 그래서 오늘 구원받은 그리스도인들이 어떻게 살아야 될지 Entonces hoy vamos a ver cómo el cristiano renacido tiene que vivir. 어떻게 하면 하나님의 축복 가운데로 들어갈 수 있는지 말씀을 좀 배우겠습니다. Vamos a aprender cómo nosotros podemos entrar a la bendición de Dios. 구원받기 전과 구원받은 후에 차이점이 있습니다. Hay una diferencia entre antes de haber recibido la salvación y después de haber nacido de nuevo. 신명기 11장 En Deuteronomios capítulo 10절부터 11, 12절까지 말씀입니다. del versículo 10 al 11. 같이 한번 읽어보죠. Vamos a leerlo juntos. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. 너희가 들어가서 얻으려는 땅, 가나안 땅, 그 땅은 우리가 전에 살던 애굽 땅하고는 다르다라고 말해요. Aquí está diciendo que la tierra a la que quieren entrar, la de Canaán, es muy diferente a la tierra que estaban antes, que es el de Egipto. 먹고 사는 방법이 다르다는 얘기입니다. Están diciendo que la forma en la cual tienen que comer y vivir va a ser diferente. 애굽 땅에 있을 때는 발로 물범벌을 밟아서 농사를 지었어요. Cuando estaban en Egipto, ellos tenían que trabajar con sus pies para poder sacar agricultura y comer de sus frutos. 이집트에는 큰 강이 흐르고 있었습니다. En Egipto corría un río bien grande. 무슨 강이죠? ¿Cuál es este río? 나일강. El río Nilo. 나일강에 물을 끌어올립니다. Ellos traían agua del río Nilo. 그들은 발로 펌프를 밟아서 물을 끌어올려서 농사를 지었어요. Ellos tenían que majar con sus pies una rueda para sacar agua del Nilo. 이것은 무슨 말이냐? ¿Esto qué significa? 우리가 구원받기 전에는 자기 노력, 자기 열심, 자기 능력으로 우리는 살아왔습니다. Nosotros hemos vivido antes de recibir la salvación con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría. 구원받기 전의 삶의 방법이에요. Esta es la forma de vivir antes de recibir la salvación. 그러나 구원받은 후에는 그렇지 않다라고 말하고 있어요. Pero aquí están diciendo que después de recibir la salvación ya no es por nuestra capacidad. 자, 여기 11절, 12절 내용이 있죠? El versículo 11 y 12, 다시 한번 읽어보죠. leámoslo juntos.
La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. 너희가 건너가서 얻으려는 그 가나안 땅은 애굽 땅과는 다르다. Le están diciendo, esa tierra a la cual quieren entrar no es diferente a la tierra de Egipto. 비가 내리면은 빗물이 땅 속으로 다 스며들어 버립니다. Cuando llueve, todo el agua es absorbido dentro de la tierra. 물을 보관할 수 없어요. No se puede preservar agua. 그래서 가나안 땅에서 농사 짓는 방법은 오직 하나님이 비를 내려주면 농사를 짓고 비가 없으면 농사를 못 짓는 거예요. Por eso en la tierra Canaán la única manera para poder sacar agricultura adelante es orando para que Dios envíe la lluvia. Si Dios no envía la lluvia, entonces no se puede trabajar la tierra. 구원받기 전에는 내가 내 방법으로 열심히 살면 됩니다. Antes de recibir la salvación, si yo me esfuerzo, las cosas salen bien. 그러나 구원받은 후에는 하나님의 방법대로 하지 않으면 안 돼요. Pero después de recibir la salvación, si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, las cosas no salen bien. 온전히 하나님을 의지해야 됩니다. Tenemos que confiar en Dios totalmente. 여러분, 아빠가 있으면 좋을까요? 아빠가 없으면 좋을까요? ¿Qué creen ustedes? ¿Es mejor tener un padre o no tener un padre? 여기 지금 사춘기 학생들이 있더라고요. 젊은 학생들. Aquí yo veo a algunos adolescentes. 그 학생들은 엄마 아빠가 없으면 좋아요. Hay algunos adolescentes que piensan es mejor que mamá y papá no existan. 내 마음대로 하고 살 수 있거든. Así yo puedo hacer lo que yo quiero. 그런데 저녁에 해가 지고 있어요. Sin embargo, cuando el sol se va en la tarde, 친구들하고 놀고 있습니다. están jugando con los amigos. 어떤 아이는 아빠가 있고 어떤 아이는 아빠가 없어요. Cuando uno de ellos tiene papá y el otro no tiene papá, 아빠가 있는 애는 집에 가면 돼요. el que tiene papá solamente se va a la casa, 엄마 아빠가 내 필요한 거 모든 거 다 준비해 놨어. porque mamá y papá preparan todo lo que él necesita. 그러나 엄마 아빠가 없는 애는 자기가 모든 것을 다 준비해야 돼. Pero el que no tiene mamá y papá tiene que preparar todo para sí mismo. 구원받기 전에는 우리는 아버지가 없었습니다. Antes de recibir la salvación, nosotros no teníamos padre. 내가 모든 것을 책임지고 해야 돼요. Todo lo que yo hacía tenía que responsabilizarme. 그런데 구원받고 났더니 아버지가 생겼죠? Pero después de recibir la salvación ya tienen padre. 하나님이 다 준비해줘요. Dios ahora tiene que prepararlo. 사는 방법이 달라졌다는 얘기예요. Ahora la vida es diferente. 그러니까 옛날에 살던 방법을 버려야 돼요. Entonces ahora tenemos que aprender a desechar la forma en la que vivimos hasta ahora. 마태복음 6장 31절 32절입니다. San Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. 같이 읽겠습니다. Leámoslo juntos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 굉장히 중요한 말입니다. Es una palabra muy importante. 구원받은 후에 사는 방법이에요. Esta es la manera con la que tenemos que vivir después de la salvación. 우선순위가 중요합니다. Es muy importante el orden. 무엇을 먼저 할 것인가? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? 하나님은 바꿔서 하자라고 얘기하고 있어요. Dios está diciendo, intercambiemos nuestras tareas. 네가 나의 나라, 나의 의를 구하면 내가 너의 일을 해주겠다라고 Está 말합니다. diciendo, busca tú primeramente el reino de Dios y su justicia y yo te voy a añadir todas las demás cosas que necesitas. 성경에 염려하지 마라 그러잖아요. La Biblia dice, no os afanéis. 여러분 구원받고 나서 이런 경험 해봤습니까? ¿Alguna vez ustedes han experimentado esto después de la salvación? 저는 굉장히 많이 했습니다. Yo lo he experimentado muchísimas veces. 내가 주님 일을 할 때 주님이
나의 필요한 모든 것을 다 채워줬던 경험을 나는 매일매일 하고 있습니다. Yo experimento todos los días cómo Dios me suple las necesidades cuando yo estoy haciendo su obra. 살아계신 하나님은 성경 속에만 있는 게 아니고 날마다 나와 함께 있는 거예요. El Padre Dios no solamente existe dentro de la Biblia, sino también existe en mi vida diaria. 여러분 성경이 사실이란 걸 믿습니까? ¿Creen ustedes que la Biblia habla verdad? 하나님은 약속을 지키시는 분입니까? ¿Es Dios alguien que cumple sus promesas? 그런데 왜 이 약속을 못 믿는 사람들이 있을까요? ¿Por qué hay personas que no creen en esta promesa? 이 말은 아무것도 하지 말라는 말이 아니에요. Aquí no nos están diciendo no hagan nada, sean vagos. 학생은 공부도 하지 않고 Que el estudiante que no estudie, 남자들은 밖에 가서 일도 하지 않고 los hombres que no salgan a trabajar. 교회 일만 하라는 얘기가 아니에요. No está diciendo solamente dedíquense a trabajar en la iglesia. 재미있는 얘기가 있습니다. Les voy a contar algo interesante. 어떤 대학생이 시험을 보게 됐습니다. Un universitario estaba haciendo su examen. 시험 공부를 열심히 해야죠. Tiene que estudiar bastante, ¿no? Para el examen. 그런데 공부하지 않았어요. Pero no estaba estudiando 그리고 기도만 열심히 y 했어요. solamente oró mucho a Dios. 다음날 시험을 봅니다. Y al día siguiente hizo el examen. 답을 모르겠어. Dice, no sabe la respuesta del examen. 답지에 기록을 했어요. Entonces él escribió, 하나님은 다 아십니다. Dios lo sabe todo. 자, 교수님이 채점을 하는 거예요. Entonces el profesor estaba corrigiendo el examen 교수님이 이렇게 채점을 했습니다. y el profesor le puso una nota. 하나님은 다 아시니까 100점. 너는 모르니까 0점. Entonces le puso 100 para Dios, 0 para ti. 하나님이 해줄 거니까 아무것도 하지 말라는 말이 아니에요. Aquí no está diciendo la Biblia como Dios va a hacer las cosas, tú no hagas nada. 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하는 겁니다. La Biblia dice, hagas lo que hagáis, sea comer, tomar agua, lo que sea, sea para la gloria de Dios. 전에는 나를 위해서 했고 내 가족을 위해서 했어요. Antes lo hacía para mí o para mi familia, 그런데 이제는 주님을 위해서 하는 거예요. pero ahora hacemos las cosas para el Señor. 자, 학생이 공부를 열심히 하면 하나님께 영광이 될까요? 하나님께 부끄러움이 될까요? Si un estudiante estudia duro, ¿es eso gloria para él mismo o gloria para Dios? 직장인들이 직장에서 일을 열심히 하면은 하나님께 영광이 될까요? 하나님께 부끄러움이 될까요? ¿Creen que un cristiano que trabaja, si trabaja bien y esforzadamente, eso es gloria para Dios o es gloria o no es gloria para Dios? 어떤 사람은 직장에서 일해야 되는 시간에 성경을 보고 있어요. Hay algunas personas en el trabajo que es hora de trabajar, pero están leyendo la Biblia. 사장님한테 일하지 않는다고 잘렸습니다. Entonces el jefe lo echó porque no estaba trabajando. 그랬더니 그 사람이 내가 하나님 때문에 핍박을 받는다. Entonces esta persona dice, uy, yo estoy siendo perseguido por Dios. 그건 잘못된 거죠. Eso es incorrecto. 그 사장님이 근무 시간에 성경 보라고 월급 주는 거 아니거든요. Porque el jefe no le está pagando para que esté leyendo la Biblia durante las horas laborales. 육신의 산정에게 순종하라 그랬어요. La Biblia dice, someteos a las autoridades. 사람에게 하듯이 농가림만 하지 말고 죽게 하듯 하라 그랬습니다. Dice que no trabajemos o hagamos las cosas como para los hombres, sino para Dios. 열심히 해야 됩니다. Hay que vivir esforzadamente. 제가 직장 학교 교직에 있을 때 구원받고 나서 달라졌어요. Cuando yo trabajaba, era maestro, mi vida cambió después de recibir la salvación. 다른 선생님들보다 더 먼저 학교를 갔습니다. Yo iba a la escuela antes que el resto de los maestros. 정말 학교에서 근무를 충실히 했어요. Y yo trabajaba muy responsablemente. 나중에 학교에서 그런 교장 선생님이라든지 이런 모든 사람들이 저를 인정해 줬어요. Entonces, dentro de la escuela, el director de la escuela y otras personas me reconocían. 학교에서 중요한 많은 일을 맡게 됐어요. Y entonces tenía muchas responsabilidades dentro del trabajo.
학교에서 학생들에게 복음을 전했습니다. Entonces yo predicaba el evangelio a los estudiantes. 구원받은 많은 학생들이 있었어요. Muchos estudiantes allí recibieron la salvación. 하나님의 영광을 위해서 그렇게 한 거예요. Yo hice todo eso para la gloria de Dios. 한국이 수년 전에 IMF라는 어려운 시기가 있었어요. En Corea hace muchos años atrás hubo una crisis financiera, el IMF. 그리고 최근에 이 코로나 팬데믹 때문에 어려운 일이 있었죠. También recientemente tuvimos una crisis por el COVID-19. 구원받지 못하는 많은 사람들이 직장에서 그만두게 되는 일이 있었습니다. Muchas personas muchas personas tuvieron que ser despedidas. 그러나 구원받은 그리스도인들은 오히려 그 가운데서 더 승진하는 일들도 있었어요. Sin embargo, hemos observado como muchos cristianos más bien estaban ascendiendo de puesto. 왜 그랬을까요? ¿Por qué creen? 그게 주의 일이라고 생각하고 열심히 사는 거예요. Porque ellos consideran su trabajo como un trabajo que Dios le dio y trabajan diligentemente. 제가 여태까지 신앙생활하면서 딱 잘한 게 두 가지 있다라고 생각을 합니다. Yo creo que en toda mi vida hay dos cosas que yo he hecho bien. 첫 번째, Primero, 성경 말씀이라면은 무조건 순종했습니다. si la Biblia lo decía, yo obedecía a esa palabra sin condición. 거기는 조건이 없었어요. No había condición alguna. 하나님이 사람을 사용하려고 합니다. Cuando Dios quiere utilizar a una persona, 그런데 어떤 사람들은 여러 가지 조건을 달아요. algunas personas ponen muchas condiciones. 이거 좀 해주세요. Hágame esto, por favor. 네, Sí, 그런데, pero, 그러나 sin embargo, 조건을 달기 시작해요. empiezan a poner condiciones. 하나님은 그 사람을 사용하지 않습니다. Dios no puede utilizar a esta persona. 저는 무조건 순종했습니다. Yo obedecía sin condición. 두 번째, Segundo, 교제가 있다면 절대 빠지지 않고 참석을 했어요. si había comunión en la iglesia con los justos, yo nunca faltaba a esas reuniones. 여러분, 제가 질문 하나 할까요? Les voy a hacer una pregunta a ustedes. 여러분 교회 목사님들은 감기에 걸릴까요? 안 걸릴까요? ¿Ustedes creen que los pastores de la iglesia de ustedes se resfrían o no se resfrían? 자, 목사님들은 일요일 날은 감기 안 걸릴까요? ¿Ustedes creen que los pastores nunca se resfrían los domingos? 혹시 여러분 목사님들 가운데 나 주일 날 아파서 교회 못 가겠다 그런 목사님 혹시 보신 적 있어요? Algunas veces ustedes han visto algún pastor que dice, uy, estoy enfermo, no puedo ir a la iglesia el domingo. 목사님들도 아픕니다. A los pastores también se enferman. 그러나 먼저 주의 나라를 구하는 거예요. Sin embargo, primeramente buscan el reino de Dios. 제 아이가 어렸을 때 그런 얘기를 했어요. Cuando mi hijo era pequeño me dijo, 아빠 나 오늘 아파. papi, hoy estoy enfermo, 오늘 교회 안 가면 안 돼? o hoy no voy a ir a la iglesia. 그래도 교회 가자. Entonces le dije, igual tenemos que ir. 너 교회 가서 죽으면 순교야. Si tú te mueres en la iglesia, eso es un mártir. 그런데 아이가 교회 가서 말짱하게 잘 뛰어놀더라고요. Pero yo lo vi en la iglesia y estaba corriendo y jugando. 우리가 교회를 안 나가려고 생각을 하면은 방법이 이유가 100가지는 생깁니다. Si nosotros tenemos la disposición de no ir a la iglesia, entonces tenemos cientos de excusas y razones por la cual no debemos ir a la iglesia ese día. 교회 안 가도 되는 이유를 만들 수 있어요. Nosotros podemos fabricar cualquier cantidad de motivos por la cual no debemos ir a la iglesia. 그러나 교회를 나가려고 생각하면은 방법이 100가지는 생깁니다. Pero también, si nuestro corazón está dispuesto a ir a la iglesia, entonces hay cientos de razones para tener que ir a la iglesia. 지금 우리 가운데 있는 일이에요. Esto es algo que sucede en medio de nosotros. 학예 수양회가 계획이 됐습니다. Estábamos planeando el retiro de verano. 어떤 사람들은 여러 가지 이유 때문에 이 자리에 참석하지 못했어요. Algunas personas por varias razones no pudieron estar en este lugar sentado.
그러나 여기에 참석한 분들은 여러 가지 방법을 만들어냈을 거예요. Pero las personas que están en este lugar sentados tuvieron que hacer que las cosas salgan para estar aquí. 우리 모두 다 참석하기 어려운 이유가 있습니다. Todos tenemos razones y dificultades por la cual no podemos participar. 그러나 하나님께 기도하면서 여러 가지 방법을 만들어내서 지금 참석한 거예요. Pero nosotros, orando a Dios, acomodamos las cosas y hemos estado aquí. 그게 먼저 그의 나라와 의를 구하는 겁니다. Esto es exactamente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. 하나님은 그런 사람에게 반드시 모든 것을 더해 줄 거예요. Dios va a añadir a este tipo de personas más. 이 모든 것이 뭐예요? ¿Qué es todas estas cosas os serán añadidas? ¿A qué se refiere? 무엇을 먹을까? ¿Qué voy a comer? 무엇을 마실까? ¿Qué voy a beber? 무엇을 입을까? ¿Qué voy a vestir? 먹고 사는 문제는 걱정하지 말라는 거예요. Dios está diciendo, no se preocupen por lo que van a comer, beber y vestirse. 구원받은 그리스도인들이 주일에 가게를 닫아버립니다. Los cristianos normalmente cierran sus tiendas los domingos. 제가 알고 있는 어떤 분은 식당을 운영하고 있어요. Hay una persona que yo conozco que tiene un restaurante. 어떤 분은 주유소를 운영하고 있어요. Otra persona que conozco es dueño donde se carga gas del carro. 그런데 그분들이 주일이면 가게를 닫아버립니다. Pero los domingos ellos cierran la tienda 그리고 적어놔요. y escriben, 주일은 쉽니다. los domingos descanso. 하나님이 충분히 보상해 줍니다. Dios paga, recompensa a todos ellos. 여러분들도 한번 경험해 보세요. También espero que ustedes lo experimenten. 자, 열매를 맺어야 되는데 Para llevar frutos, 열매 맺는 방법이 있습니다. hay formas para llevar frutos. 어제 마지막으로 읽었던 말씀이에요. Es la palabra que hemos leído de último el día de ayer, 요한복음 15장 3절부터 5절까지 de 말씀입니다. San Mateo capítulo 15 del versículo 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios para por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 자, 열매를 맺는 방법이 여기 있죠. Aquí dice cómo podemos llevar frutos. 한 가지 Una, 붙어 있어라. dice, permaneced en la vid. 우리는 발전소가 아닙니다. Nosotros 발전소, 전기를 만드는 게 아니에요. nosotros no somos generadores de electricidad. 우리는 공급받는 거예요. Nosotros necesitamos recibir esa energía. 우리는 빛을 만들어내지 못합니다. Nosotros no podemos hacer luz. 빛을 반사시키는 거예요. Nosotros reflejamos la luz que recibimos. 주님은 해, El Señor es el sol. 우리는 달, Nosotros somos la luna. 그 가운데 지구가 있어요. Y en el centro está la tierra. 해를 온전히 내가 다 받게 된다면 보름달이 됩니다. Si yo recibo todo el sol, yo me vuelvo una luna llena. 지구에 있는 사람들이 보름달을 볼 수 있어요. Entonces las personas en la tierra pueden ver la luz de la luna llena. 내가 하나님의 빛을 절반만 받는다면 반달이 될 거예요. Si yo recibo solo la mitad de la luz del Señor, entonces voy a hacer una luna media. 사람들은 반달을 보겠죠. Entonces las personas verán una luna media. 우리가 빛을 만들어내는 게 아니에요. Porque nosotros no fabricamos luz. 공급받는 겁니다. Nosotros recibimos la luz. 여러분 혹시 자동차 시동이 걸리지 않을 때 배터리를 점프해서 시동 건 적 있으세요? ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que el carro no arranca? Entonces tienen que sacar la batería, conectarla para que arranque. 그때 전선은 굉장히 굵은 전선이. En ese momento ustedes pueden ver que el cable es bien gruesa. 강력한 전류를 필요하거든요. Porque necesitan una intensa conexión de electricidad. 우리는 공급받아야 돼요. Nosotros necesitamos recibir esa energía. 그래야 힘이 생깁니다. Así tenemos fuerzas. 하나님께로부터 굵은 공급을 받아야 됩니다. Tenemos que recibir una fuerza bien grande de 그 Dios. 사람은 아주 능력 있게 돼요. Esta persona vivirá con mucho poder.
우리가 열심히 해서 열매를 맺는 게 아닙니다. Nosotros no llevamos frutos por esforzarnos mucho. 우리가 교회에 붙어 있어서 열매를 맺는 거예요. Nosotros llevamos frutos por permanecer en la iglesia. 요즘 제가 제 자신을 보면은 많이 변했어요. Cuando yo me observo últimamente veo que yo he cambiado mucho. 제법 괜찮은 사람 같아요. A veces pienso que soy bastante buena persona, 그런데 제가 한 달만 교회를 나가지 않는다면 저는 세상 사람처럼 살 겁니다. pero yo creo que si un mes más o menos no congrego a la iglesia voy a hacerme igual que un mundano. 하나님을 떠나서 나는 아무것도 아니에요. Yo no hago nada separado de Dios. 그래서 여러분 절대 떨어지지 마세요. Por eso nunca se despeguen de su iglesia. 옆에 있는 사람 한번 봐보세요. A ver, vuelvan a ver el que está a la par. 죄인이 죄를 용서해 주셨죠. Dios perdonó los pecados de las 그래서 personas. 하나님을 바라보는 거예요. Por eso nosotros miramos a Dios. 에베소서 Efesios, 2장 5절부터 7절까지 말씀입니다. del capítulo 2, versículos 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 자, 여기 5절 6절에 함께라는 단어가 3번 등장한 Aquí en el versículo 5 y 6 aparece juntamente varias veces. 자, 여기 함께 살리셨고 Aquí dice, nos dio vida juntamente. 여기 함께 일으키사 Y luego, juntamente con Él nos resucitó. 함께 하늘에 앉히신 없어요? 네. 자, 여기 이 내용을 세 가지로 구분할 수 있어요. Aquí podemos diferenciarlo en tres diferentes partes. 자, 여기 의롭다 하셨다라는 내용이에요. Él nos está diciendo que nos ha justificado. 이건 구원받은 것을 말합니다. Nos está diciendo que hemos sido salvos. 우리가 구원받은 것은 하나님이 의롭다라고 말씀하신 거예요. Nos dijo a nosotros que fuimos juntamente con Él justificados. 자, 구원받은 것으로 끝나는 게 아니고 우리를 함께 일으켜 줍니다. Y no solamente fuimos justificados, sino juntamente nos ha santificado. 죽어 있던 사람을 살렸으면 그 다음에는 살아 있는 사람이 일어나는 거죠. Entonces, cuando una persona muerta está caída, cuando se resucita, se levanta. 성화되는 과정을 설명하고 있습니다. Esto está explicando cómo nosotros nos vamos santificando. 그리고 세 번째는 함께 앉히시는 거예요. Luego, el tercero, Él nos sienta juntamente con Él también. 주님과 함께 영화로운 모습으로 우리가 함께 살 수 있습니다. Dice, asimismo, o sea, juntamente con Él podemos vivir de una manera glorificada. 이것을 성경에서는 처음에는 싹이요, 다음에는 이삭이요, 그 다음에는 곡식이라고 설명하고 있습니다. La Biblia explica cómo nosotros al principio somos un brote, luego llegamos a ser una espiga y un grano. 여기 우리의 영혼이 구원받습니다. Nuestro alma recibe la salvación. 그리고 우리의 성품이 변화돼 갑니다. Luego nuestro carácter va a ir cambiando. 주님이 오실 때 우리 몸까지 변화가 되는 거예요. Y cuando el Señor venga, nuestro cuerpo también será cambiado. 이걸 성경에서는 구원을 얻었다라고 말하고 있죠. A esto Dios le llama recibir la salvación. 이건 믿음으로 되는 거예요. Esto se hace por la fe. 이건 과거 완료입니다. Esto es pasado. 두 번째 성품 구원은 구원을 이루라라고 현재형으로 말하고 있어요. Luego Dios nos manda a que cumplamos la salvación. 이것은 말씀에 복종해서 되는 겁니다. Esto solamente sucede si obedecemos la palabra de Dios. 그리고 주님이 오실 때 우리 몸까지 변화가 됩니다. Y cuando el Señor vuelva, nuestro cuerpo también será transformado. 예수님이 재림할 때 하나님의 능력으로 우리 몸이 변화돼요. Cuando el Señor vuelva, nuestro cuerpo será transformado por medio de su poder. 그래서 이것을
구원의 3단계 그렇게 설명하기도 합니다. Por eso se explica también como los tres etapas de la salvación. 성경의 이 단어들이 어떨 때는 사람들을 조금 이렇게 혼돈스럽게 A 만들어요. veces las personas se confunden porque se utiliza el mismo vocabulario salvación en la Biblia. 자, 성경 한번 찾아보죠. Vamos a buscar en la Biblia. 성경 로마서 Romanos 3장을 한번 보겠습니다. capítulo 3. 로마서 3장 Romanos capítulo 3. 로마서 3장 20절 Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 여기 우리가 배웠던 말씀이죠. Este versículo lo habíamos estudiado, ¿verdad? 우리의 행함으로는 의롭다함을 얻을 수 없다라고 말합니다. Dice que por nuestras obras no podemos ser justificados. 28절 Pero versículo 28, 같이 읽습니다. leamos juntos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 우리가 구원받고 하나님 앞에 의롭다 되는 것은 율법의 행위가 아니고 믿음으로 된다라고 말했습니다. La palabra dice que nosotros somos justificados no por obras, sino por la fe. 24절도 읽겠습니다. Vamos a leer el versículo 24 también. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 자, 여기에 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었다라고 말해요. Aquí dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. 이건 과거 완료형입니다. Esto es pretérito, es pasado. 우리 영혼이 죄 사함을 받고 하나님 앞에 의롭다 인정을 받게 됐어요. Nosotros fuimos reconocidos como justos. 그런데 성경 다른 곳을 보면은 Pero- 구원을 이루라는 말도 나와요. Pero cuando leemos más adelante, ahí dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. 두렵고 떨림으로 구원을 이루라. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. 이것은 우리의 성품 변화를 말해요. A esto se refiere al cambio de nuestro carácter. 사람이 구원받았다고 천사가 되는 건 Porque 아닙니다. las personas por ser salvos no se convierten en un ángel. 우리가 구원을 받았지만 죄를 짓고 싶어 하는 육체의 욕심은 여전히 남아 있어요. Aunque nosotros hayamos sido salvos, nuestra carne sigue siendo pecaminosa y quiere cometer pecado. 그걸 이겨 나가야 되는 거예요. Tenemos que ir venciendo ese carácter. 우리의 말이나 우리의 생각이나 우리의 행동을 말씀에 굴복시켜 나가야 됩니다. En la forma que nosotros hablamos, en la forma que nosotros nos comportamos, en todas las formas que pensamos, tenemos que subordinarlos a la palabra de Dios. 사도 바울이 자랑했어요. El apóstol Pablo se halagaba. 뭘 자랑했어요? ¿En qué se halagaba? 나는 날마다 죽노라. Dice, yo me muero todos los días. 사도 바울은 자기를 날마다 죽였습니다. Dice que él se mataba todos los días. 자살을 시도했다는 말이 아니죠. No significa que trataba de suicidarse. 자기 안에 육체에 원하는 것을 날마다 말씀으로 굴복시키는 거예요. Decía que con la palabra subordinaba los deseos de su carne. 그게 구원을 이루어가는 겁니다. Eso es irse ocupando de su salvación. 그리고 주님이 오실 때 우리의 몸까지 완전히 변화될 거예요. También cuando el Señor vuelva, nuestro cuerpo será totalmente cambiado. 그래서 성경에 이 구원이 세 가지 단계가 있다는 걸 우리가 이해해야 됩니다. Y tenemos que entender que la Biblia se refiere a estas tres etapas de la salvación. 자, 식물이 잘 자라기 위해서 필요한 게 있죠. Hay algo que nosotros necesitamos para que las plantas crezcan bien. 해도 필요하고 Necesitamos sol, 달도 필요해요. necesitamos luna, 비도 와야 되고 también lluvia, 비료도 줘야 되고 abono.
가끔은 천연 비료도 줍니다. También le damos abono orgánico. 자, 우리 신앙이 성장하기 위해서 필요한 게 네 가지 있어요. Hay 4 cosas que nosotros necesitamos para el crecimiento de nuestra vida de fe. 가장 첫 번째 필요한 게 말씀입니다. Lo primero que necesitamos es la palabra. 성경 베드로전서 2장 2절입니다. Es Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 따라서 말해 보세요. 말씀. Dice palabra. Repitan conmigo. 생명의 양식. Alimento para el espíritu. 밥을 먹어야 힘을 낼 수 있어요. Así como nosotros tenemos que alimentarnos para sacar fuerzas, 생명이 있는 건 먹어야 삽니다. todo aquello que tiene vida necesita comer. 여러분 이게 진짜 꽃일까요? 가짜 꽃일까요? ¿Creen ustedes que esto es una flor de verdad o flor de mentira? 이게 진짜 꽃이라면은 물을 주고 양분을 공급해 줘야 살아요. Si esta flor fuera de verdad, hay que darle agua, hay que darle nutrición. 가짜 꽃이라면 아무것도 안 줘도 괜찮습니다. Si es una flor falsa, aunque no le den nada, igual va a seguir bien. 우리가 구원받기 전에는 그냥 이렇게 음식만 먹으면 됐어요. Antes de recibir la salvación, nosotros solamente teníamos que comer comida. 그러나 성령이 들어와서 내 안에 영혼이 살아났어요. Sin embargo, entrando el Espíritu Santo en mí, mi espíritu fue vivificado. 그러면 말씀을 먹어야 삽니다. Entonces ahora esta persona puede vivir solamente recibiendo la palabra. 육신은 생명의 이 양식이 필요한 것처럼 영혼도 하나님의 말씀이 필요해요. Así como la carne necesita del alimento para vivir, nuestro espíritu necesita recibir la palabra de Dios. 날마다 말씀을 먹으세요. Tienen que comer la palabra de Dios todos los días. 성경에 이 말씀을 만나라고 설명하고 있습니다. La palabra de Dios explica que estas escrituras son como el maná. 이스라엘 백성들이 광야에서 살 때 먹었던 양식이에요. Esto es el alimento que consumía el pueblo de Israel cuando vivían en el desierto. 하나님이 이른 새벽에 만나를 주셨습니다. Dios le daba el maná muy temprano en la mañana. 그 만나는 땅에 이슬같이 내려 있어요. Ese maná caía como el rocío de la mañana. 해가 뜨겁게 내려쬐면은 다 녹아 없어져 버렸어요. Cuando el sol estaba ya alto, ese maná ya había desaparecido, como se hubiera derretido. 그래서 이스라엘 백성들은 날마다 해 뜨기 전에 일찍 나가서 만나를 거두어 드려야 됐어요. Por eso los israelitas tenían que levantarse temprano en la mañana antes del sol para ir a recoger el maná del día. 하나님이 만나를 이틀분 한꺼번에 주는 일이 없었습니다. Nunca Dios daba el maná para 2 días, le daba en abundancia para que pueda subsistir por varios días, 날마다 먹어야 돼요. sino que hay que comer todos los días. 그래서 여러분에게 부탁합니다. Por eso le quiero pedir a ustedes, 아침마다 날마다 성경 todas las mañanas lean la Biblia. 잠언 읽으면 좋아요. Es muy bueno si leen Salmos, 잠언이 31장까지 있거든요. Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. 그날 날짜에 맞게 잠언을 날마다 읽으시기 바랍니다. Entonces pueden leer un capítulo por cada día. 그리고 가장 먼저 요한복음을 읽으면 좋아요. También es muy bueno si ustedes leen San Juan. 성경책을 읽을 때 깨끗하게 읽지 말고 예쁜 색연필로 색을 좀 칠해 보세요. Y también cuando leen la Biblia, no lo lean bien limpio, sino que traten de pintar la Biblia. 복음에 대한 말씀이 나오면 빨간색을 칠합니다. Entonces, si sale palabras sobre el Evangelio, lo pintan de color rojo o rosado, 예수님의 피 색깔이잖아요. como si fuera el color de la sangre de Jesús.
하나님의 율법에 대한 말씀이 나오면은 파란색을 칠합니다. Cuando sale palabras, versículos sobre la ley de Dios, pueden pintarlo de azul. 믿음에 대한 얘기들이 나올 때는 황금색을, 노란색을 칠해요. O cuando aparece palabras sobre la fe, lo pueden pintar en amarillo. 소망과 신앙의 성장에 필요한 말씀이 나오면 녹색을 칠합니다. Y si es sobre el crecimiento o sobre la esperanza, entonces pueden pintarlo de verde. 그렇게 성경을 읽다 보면은 나중에 성경책이 예뻐져요. Cuando ustedes lo pintan de esa forma, cuando van a ir pasando por páginas, las páginas se ven muy bonitas. 몇 장 몇 절은 기억이 안 나는데 어디쯤 있다는 걸 다 알게 됩니다. Aunque no se acuerdan qué capítulo, qué versículo era, pero sí se acuerdan más o menos por dónde se encontraba ese versículo. 평생에 자기 곁에 두고 읽어서라고 성경은 말하고 있어요. La Biblia dice que tenemos que leerla todos los días teniéndolo cerca de nosotros. 교회당에 성경책 가지고 다니는 게 무거워서 힘들다고 안 가지고 오는 사람이 있어요. Hay algunas personas que dicen, no, la Biblia pesa mucho y no lo traen a la iglesia. 그냥 핸드폰 들고 옵니다. Y traen su celular. 성경 찾자면 핸드폰 보고 있어요. Y cuando decimos que busquemos la Biblia, están buscando su celular. 그러나 그 핸드폰을 성경이라고 말하지는 않아요. Pero ese celular no es la Biblia. 성경책 가지고 다니. Entonces anden la Biblia. 늘 가지고 다니세요. Siempre ténganla cerca de ustedes. 두 번째, Segundo, 기도입니다. es la oración. 따라서 말해보세요. 기도, Repitan, oración. 생명의 호흡. Es la respiración de la vida. 요한복음 14장 14절 같이 읽어보죠. Leamos juntos San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 자, 기도는 특권입니다. La oración es algo especial. 요한복음 14장 San Juan capítulo 14, 요한복음 14장 13절 14절. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. 자, 여러분 기도할 때 마지막에 항상 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이렇게 하죠? Ustedes también siempre cuando terminan de orar dice oramos en el nombre de Jesús, amén. 왜 그렇게 하죠? ¿Por qué lo hacemos así? 여기 우리가 읽었던 말씀에 그렇게 돼 있잖아요. Porque esta palabra dice eso. 내 이름으로 구하면 내가 시행해 주겠다. Dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 기도할 때 중요한 게 있습니다. Hay algo importante cuando oran. 기도의 내용이 있어요. Está el contenido de la oración. 기도할 때 제일 먼저 뭐 해요? ¿Qué es lo que hacen de primero cuando oran? 하나님을 부르는 것부터 시작하세요. Nos empiecen con llamar a Dios. 어떨 때는 하나님 아버지를 부릅니다. A veces llamamos al Padre Dios. 어떨 때는 예수님을 불러요. A veces llamamos a Jesús. 어떨 때는 성령님을 부르기도 A 해요. veces llamamos al Espíritu Santo. 여러분이 누구에게 기도하는가 정확하게 아셔야 돼요. Ustedes tienen que saber a quién están llamando. 두 번째, Segundo, 감사의 기도. después oren dando gracias. 내가 지옥 갈 수밖에 없는 나를 Gracias 하나님이 구원해 주신 것. por salvarme a mí que yo merecía ir al pecado, al infierno. 오늘도 죽지 않고 나에게 하루라는 시간을 주셨어요. Hoy también sin morir Dios nos ha dado tiempo. 아침에 밥 잘 드셨죠? ¿Comieron bien en la mañana? 감사할 일이잖아요. Entonces es algo que debemos agradecer. 여러분 두 다리로 잘 걸어왔죠? Ustedes caminaron con sus dos pies para llegar. 그것도 감사할 일이잖아요. Eso también es motivo para dar gracias. 교회 안에 있을 수 있다는 것도 감사한 일이잖아요. También poder permanecer dentro de la iglesia es un motivo para agradecer. 사실 내가 당연하게 여기는 가운데 당연한 건 하나도 없습니다.
En realidad, entre muchas cosas que nosotros consideramos obvias, no son obvias. 모두 다 감사할 일이에요. Todo tiene que ser agradecido. 세 번째, Tercero, 하나님 앞에 내 죄를 자복하고 회개해야 돼요. también deben confesar sus pecados al Señor y arrepentirse. 우리의 모든 죄를 예수님이 다 용서해 주셨어요. Porque Jesús ya perdonó todos nuestros pecados. 그러나 내가 죄를 숨기고 있으면 하나님과 관계가 불편한 관계가 됩니다. Sin embargo, si yo estoy escondiendo algún pecado, la relación entre Dios y yo se vuelve incómoda. 그래서 그러한 죄를 용서해 주신 것에 대해서 감사하면서 그런 죄를 또다시 짓지 않겠다라는 각오를 가져야 됩니다. Entonces también ustedes, además de agradecer a Dios por salvarlos del pecado, también tienen que tener una determinación de no continuar cometiendo el mismo pecado. 그리고 다섯 번째, 하나님께 나의 필요한 것들을 구하는 Y 거예요. luego, quinto, pueden pedir lo que ustedes necesitan a Dios. 어떤 재미있는 얘기가 있습니다. Hay una historia interesante. 어떤 사람이 꿈을 꿨는데 Una persona soñó, 천국에 갔어요. dice que fue al cielo. 천국에 처음 가서 어디가 어디인지를 잘 몰라. Dice que llegó al cielo por primera vez y se sentía perdido. 그래서 천사가 천국을 이렇게 안내해 줍니다. Dice que había un ángel que le estaba dando guía 어떤 방문을 열었어요. y abrió un cuarto. 그런데 거기에 내가 살아있을 때 나한테 꼭 필요했던 거, 내가 갖고 싶었던 게 그 방에 가득 있어요. Dice que ese cuarto estaba lleno de esas cosas que él quería tener cuando estaba con vida. 천사에게 물어봤습니다. Entonces le preguntó al ángel, 이 방은 무슨 방이에요? ¿este cuarto qué cuarto es? 이 방은 선물의 방이에요. Este cuarto es el cuarto de los regalos. 이거 당신에게 주려고 선물 준비해 놓은 방이에요. Este cuarto están todos los regalos que habían sido preparados para ti. 그럼 내가 살아있을 때 주지 왜 안 줬어요? ¿Pero por qué usted no me dio todos estos regalos cuando estaba vivo? 당신이 달라고 안 했잖아요. Pero tú no lo pediste. 성경은 말씀하셔요. La Biblia dice, 너희가 받지 못하면 구하지 않아서 받지 못한다. la Biblia dice, no recibís porque no pedís. 여러분 필요한 거 있어요? ¿Hay algo que ustedes necesitan? 하나님께 구해 보세요. Oren a Dios. 제가 알고 있는 브라질 En 여기 브라질의 무슨 강이었죠? 무슨 강이죠? 브라질 아마존 강에 복음을 전하는 선교사를 제가 알고 있어요. Yo conozco a un misionero que predica el evangelio en las Amazonas. 원주민에게 복음을 전합니다. Le predica el evangelio a los indígenas. 그런데 많이 아팠어요. Pero él estaba muy enfermo. 거의 죽을 지경이 됐어요. Estaba casi por morir. 움직이지 못합니다. No podía moverse. 그때 하나님께 기도했어요. En ese momento él oró a Dios. 하나님, 리어카 하나 보내주세요. Dios, por favor, envía una silla de ruedas. 정신이 가물가물하는데 헬리콥터가 날라와요. Pero dice que él estaba como confundido y mareado y llegó un helicóptero. 하나님 리어카는 저렇게 생겼군요. Parece que la silla de ruedas se ve así. 제가 차가 고장이 났습니다. Cuando yo tenía un carro que se había descompuesto, 차를 고치려고 공장에 맡기면은 수리비가 나오죠. y cuando uno lo pone al mecánico, uno tiene que pagarle, ¿no? 수리비를 교회에서 지원해 줬어요. En la iglesia me apoyaban con el pago del arreglo del carro. 차가 오래돼서 자꾸 고장이 나. Como el carro estaba muy viejo, se estaba descomponiendo a cada rato. 그래서 제가 저희 집사람한테 얘기했어요. Entonces yo le dije a mi esposa, 형제자매들이 애써서 헌금한 걸 이렇게 허비할 수는 없다. nosotros no podemos seguir perdiendo de esta forma la ofrenda de los hermanos. 이 차 팔아버리자. Vendamos este carro. 내 자전거 타고 다닐게. Yo voy a andar en bicicleta. 그랬더니 자매가 저한테 그런 얘기를 해요. Entonces mi esposa me dijo, 그 먼 거리를 어떻게 자전거 타고 상담하고 저녁에 돌아올 거냐. ¿cómo usted va a andar predicando en bicicleta cuando es un lugar muy largo?
그래서 하나님께 기도했습니다. Entonces yo le oré a Dios. 하나님 차 고장나지 않게 해주세요. Dios, ayúdame para que el carro no se siga descomponiendo. 그날 저녁 늦게 전화가 왔어요. Esa noche muy tarde alguien me llamó. 저희 형님이 전화를 했어. Me llamó mi hermano mayor. 술이 이만큼 취했어요. Mi hermano estaba borracho, muy borracho, 형님이 구원 못 받았거든. porque mi hermano mayor todavía no ha recibido la salvación. 형님이 저한테 전화를 했어요. Mi hermano me llamó, 동생아, me dice, hermano, 너 차 바꿔. dice, cambia tu carro. 뭐라고요? ¿Qué? 알았어. Bueno, 전화 끊더라고. y cortó el teléfono. 다음 날 차가 왔어요. Y al día siguiente llegó un carro. 하나님이 주시고 Dios me dio ese carro. 하나님이 그렇게 차를 3대를 줬어요. Dios me dio 3 carros de esa forma. 여러분 한 번도 못 받아왔어요? ¿Ustedes nunca recibieron carro de Dios? 먼저 주의 일을 구하면 Si primeramente hacen la obra del Señor, 하나님이 도와주십니다. Dios le va a ayudar. 놀라울 정도예요. Es muy maravilloso. 기도하세요. Oren a Dios. 기도하는 사람은 힘이 있습니다. El que ora tiene poder. 세 번째, Tercero, 교제예요. es estar en la comunión. 고린도전서 1장 9절 같이 읽죠. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 여러분 교회는 온전할까요? 온전하지 못할까요? ¿Ustedes creen que la iglesia es perfecta o no es perfecta? 하나님 이 교회는 온전하지 못합니다. Sí, la iglesia no es perfecta. 교회에 대해서 알려주는 말씀이 에베소서예요. El libro que nos habla sobre la iglesia está en Efesios. 에베소서 Efesios 2장 capítulo 2, 20절부터 22절입니다. del versículo 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 자, 여기 말씀을 보면은 지어져 간다, 성전이 되어 간다라고 말하고 있죠. Aquí la palabra dice en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 완성된 게 아니에요. No es un edificio que está terminado, 지금 건축 중에 있습니다. sino que está edificándose. 여러분 혹시 건물이 지어져 가는 건물 보신 적 있으세요? ¿Ustedes alguna vez vieron una construcción de un edificio? 유리창이 달려 있지 않아요. No tienen ventanas. 철근도 삐쭉삐쭉 나와 있어요. También los alambres están salidos, los hierros. 페인트 칠도 되어 있지 않아요. Tampoco están pintados. 볼 때 별로 안 좋습니다. Y cuando uno lo ve, no se ve bonito. 그게 현재 교회의 모습이에요. Y esta es la forma de la iglesia en el presente. 주님이 오실 때 교회는 완성이 될 거예요. Cuando el Señor vuelva es cuando la iglesia va a estar completada. 지금은 지어져 가고 있는 과정입니다. En este momento estamos en el proceso de la construcción de la iglesia. 그래서 부족한 게 많아요. Por eso todas las iglesias tienen defectos. 교회를 보고 실망하지 마세요. Por eso no se decepcionen viendo a la iglesia. 하지만 그 안에 하나님이 계십니다. Sin embargo, Dios se encuentra en medio de ellos. 그리고 주님이 오실 때 온전해질 거예요. Y cuando Dios vuelva, esa iglesia se va a perfeccionar. 어떤 분들은 교회에 와서 신앙생활하다가 상처를 받고 실망하고 교회를 떠나는 사람들이 있어요. Hay personas que congregando a la iglesia se sienten heridos y ya no vuelven más. 그 사람이 교회를 몰라서 그래. Es porque esta persona no conoce por qué está la iglesia. 현재의 교회는 완성된 게 아닙니다. La iglesia en este momento no está perfeccionado. 함께 자라가고 함께 지어지는 거예요. Todos estamos creciendo juntos, todos estamos siendo construidos juntos. 에베소서 4장 Efesios capítulo 4,
4장 16절. Efesios capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 따라서 말해 보시죠. Repitan conmigo. 말씀, La palabra, 생명의 양식, alimento para la vida. 기도, Oración, 생명의 호흡, respiración para la vida. 교제, Comunión. 생명의 통로, Sí. 생명의 통로, Ah, 전달받는 el 통로. 라이프. camino para la vida. 교회를 통해서 모든 게 공급이 돼요. Porque por medio de la iglesia es por donde recibimos toda nutrición. 자동차가 있어요. Hay un auto, 아주 좋은 es un 자동차입니다. carro muy bueno, 그런데 가스가 없어요. no tiene gas. 1m도 나가지 못합니다. Entonces no pueden avanzar ni un metro. 핸드폰이 있어요. Tienen celular, 아주 최신 es el 핸드폰입니다. celular más moderno, 그런데 배터리가 없어요. pero no tienen batería. 아무데도 쓸모없죠. No lo pueden utilizar en nada. 교회는 공급받는 곳이에요. La iglesia es el lugar donde se cargan. 교회에 와서 충만하게 채워집니다. En la iglesia es donde ustedes se cargan. 어떤 사람들은 일주일에 한 번만 와. Algunas personas vienen a la iglesia una vez a la semana. 어떤 사람은 수요일도 오고 주일도 와요. Otras personas vienen a la iglesia los miércoles y los domingos. 어떤 사람은 교제도 참석하고 수요일도 나오고 주일에도 나와요. Otras personas participan en las células de sus casas, van a los miércoles a la iglesia y el domingo también. 여러분 힘있게 살고 싶으세요? ¿Quieren ustedes vivir bien cargados? 교제에 빠지지 마세요. No falten en la comunión con la iglesia. 신앙생활은 내 각오로 하는 게 아닙니다. La vida de fe no se vive por mi determinación. 하나님이 공급해 주시는 힘을 가지고 일할 수 있는 거예요. Nosotros podemos trabajar y vivir con la energía y el poder que Dios nos suple. 자, 네 번째. Cuarto, 전도. predicación. 성경 디모데후서 4장 2절 같이 Vamos a 읽겠습니다. buscar juntos la palabra 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 자, 이것은 하나님이 명령을 하신 거예요. Aquí Dios nos está dando un comando. 복음을 전하라. Dice, predica. 우리가 말씀을 듣고 배웁니다. Nosotros aprendemos, 말씀을 듣고 배웁니다. nosotros escuchamos la palabra y aprendemos. 우리가 기도를 합니다. Nosotros oramos, 우리가 교제를 합니다. nosotros estamos en comunión. 그 목적이 뭐예요? ¿Cuál es el propósito? 전도하기 Es 위해서. para predicar, 전도하기 위해서. para predicar. 우리끼리 모여가지고 그냥 좋은 게 목적이 아니에요. No es el propósito reunirnos entre nosotros y pasarla bien. 우리는 전도하기 위해서 이 땅에 살아 있습니다. Nosotros estamos vivos en esta tierra para predicar. 그래서 시편 118편 17절에 이런 말씀이 있죠. Por eso en Salmos capítulo 118 versículo 17 dice, 같이 읽습니다. leamos juntos, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. 내가 죽지 않고 살아있는 이유가 있다. Hay 그게 뭐냐? una razón por la que yo no estoy muerto, sino que sigo viviendo. 여호와의 행사를 선포하리로라. Esto es para contar las obras de Jehová. 여러분 왜 살고 있습니까? ¿Por qué están viviendo ustedes? 죽지 않고 사는 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que no se mueren y siguen viviendo? 우리가 전에는 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 자식들에게 물려주는 게 목적이었어요. Antes de recibir la salvación, nuestro propósito de vida era comer bien, beber bien, tener una buena familia y heredarle a los hijos. 그러나 우리가 구원받은 후에는 이제는 주님을 위해 살기를 원합니다. Sin embargo, después de recibir la salvación, queremos vivir para el Señor.
그리고 주님의 복음을 전하기 위해서 삽니다. Vivimos para predicar el Evangelio. 구원받은 사람들에게 있는 특징이 있죠. Hay una especialidad en un carácter de los cristianos salvos. 주님을 사랑하는 거예요. Todos ellos aman al Señor, 주를 위해 살고 싶어요. quieren vivir para el Señor. 그리고 구원받지 못하는 사랑하는 사람들에게 복음을 전하는 겁니다. Y también predican el Evangelio a aquellas personas que aman pero todavía no han recibido el Evangelio. 그게 우리의 소망이 돼 있어요. Esa es nuestra esperanza. 여러분도 그런 소망이 있습니까? ¿Ustedes también tienen esa esperanza? 자, 이 구원받은 그리스도인들 살아가는데 우리는 꼭 중요한 것들을 몇 가지 배웠습니다. Hemos aprendido unas cosas que son muy importantes para vivir como cristianos. 신앙생활에 네 가지 것 배웠어요. Aprendimos 4 factores, elementos para la vida de fe. 기억하세요? ¿Se acuerdan qué eran? 첫 번째가 뭐였죠? ¿Qué era lo primero? 말씀. 두 La 번째, palabra. Y el segundo, 기도. 세 la 번째, oración. La tercera, 교제. comunión. 네 번째, Y el cuarto, 전도. predicación. 자동차에 바퀴가 네 개 있잖아요. Ustedes vieron que los carros tienen 4 ruedas. 하나라도 문제가 생기면 제대로 갈 수 없어요. Si una de esas ruedas tiene problemas, ya no puede avanzar. 이 네 가지가 정상이어야 돼요. Estas 4 ruedas tienen que estar normal. 이번에 학예 수양회 때문에 우리 코스타리카를 방문하게 됐습니다. Esta vez por el retiro de verano he visitado a Costa Rica. 포천교회에서는 코스타리카의 이 학예 수양회를 위해서 바자회를 했어요. En la iglesia de Hochon hicieron un bazar para ofrendar a la iglesia de Costa Rica. 그리고 형제자매들이 헌금을 했어요. Y también los hermanos dieron sus ofrendas. 광주 교회에서도 그런 바자회를 하고 헌금을 했습니다. Y también la iglesia de Gwangju hicieron un bazar y ofrendaron todo lo que recogieron para Costa Rica. 그런 돈이 모금이 돼서 비행기를 타고 오고 이런 것 저런 거 많은 것들을 준비해서 왔어요. Con eso nosotros hemos podido viajar aquí y hemos preparado otras cosas para suplir a la iglesia. 저기 보이는 프랭카드도 한국에서 다 준비해 가지고 온 거예요. También ese cartel que ven ahí también se preparó en Corea. 여러분들 지금 자료 화면에 보고 있는 저런 것들도 제가 스페인어를 모르잖아요. Como yo no sé español, 여기 한국 선교사님한테 이걸 다 보내줬어요. yo se lo envié a un misionero en Costa Rica. 굉장히 많은 자료입니다. Son muchísimos materiales. 선교사님이 거의 2달은 잠을 자지 못하고 막 준비를 했어요. Este misionero casi sin dormir ha estado traduciendo las páginas. 저절로 된 건 하나도 없어요. Nada de lo que ha pasado aquí ha sido automático. 왜 그런 수고를 할까요? ¿Por qué nos esforzamos de esa manera? 한 영혼이 소중하니. Porque un alma es muy precioso. 오늘 아침에 형제자매들과 인사를 하면서 저 뒤에서 어떤 자매님의 이 얘기를 들었습니다. Hoy, saludando a los hermanos en la mañana, escuché a una hermana allá atrás. 리몬이라는 도시에서 오셨대요. Dice que viene de una ciudad que se llama Limón. 거기에 한 15분이 모인다는 얘기를 들었습니다. Dice que ahí se están reuniendo como 15 personas. 더 많은 영혼들이 구원받기를 원합니다. Quieren que más personas reciban la salvación ahí. 지금 구원받은 사람들 너무 작잖아요. Porque somos pocos reunidos acá. 코스타리카의 모든 도시에 교회가 세워져야 됩니다. En todas las ciudades de Costa Rica se tiene que establecer una iglesia. 구원받은 역사가 나타나야 됩니다. Tiene que haber obra del Evangelio. 그걸 누가 할까요? ¿Quién lo va a hacer? 선교사님들이 하는 거예요? ¿Los misioneros? 여러분이 해야 돼요. No, esto es trabajo de ustedes. 선교사님들은 이 코스타리카에 와서 사역자들을 만들어내는 거예요. Los misioneros lo que hacen es crear obradores, entrenar los trabajadores para el Evangelio. 여러분들 안에서 많은 사역자가 나와야 됩니다. También en medio de ustedes muchos predicadores del Evangelio tienen que salir. 여러분들이 각 도시에 가서 복음을 전해야 됩니다. Ustedes tienen que ir a todas las ciudades de Costa Rica para predicar. 그건 여러분에게 주어진 사명이에요. Esto es misión de ustedes, el evangelizar. 저는 많은 기대를 해봅니다.
Yo tengo gran expectativa. 오래전에 미국의 한 목사님이 했던 유명한 설교가 있어요. Hace mucho tiempo un pastor predicó en los Estados Unidos. I have a dream. Yo tengo un sueño. 우리는 꿈을 꿔야 됩니다. Nosotros debemos de soñar. 형제자매님들, Hermanos, 꿈을 꿉시다. soñemos. 코스타리카의 교회가 더 많아지기를 꿈을 꿉시다. Soñemos para que más iglesias se levanten en Costa Rica. 그건 우리의 비전이에요. Eso es nuestra visión. 하나님이 해주겠다고 약속을 했습니다. Porque Dios prometió que va a cumplir. 하나님은 하실 수 있어요. Dios sí lo puede hacer. 우리가 하나님 말씀에 믿고 순종만 한다면 그 일은 일어납니다. Si nosotros, creyendo en la palabra de Dios, actuamos por la fe, Dios va a trabajar. 이제는 우리가 달라져야 돼요. Nosotros tenemos que cambiar ahora. 여러분 그럴 수 있겠어요? ¿Creen ustedes que esto es posible? 여러분이 1년에 한 명만 전도한다면 내년에 하계 수양에는 몇 명이 되겠어요? Si ustedes, todos ustedes predican solo a una persona por año, ¿cuántas personas serán el próximo año en el retiro de verano? 올해 300명 모였으면 Si hoy nos, 내년에는 600명이 됩니다. si nosotros somos 300 aquí, el año entrante seremos 600. 그 다음에는 몇 명이 되겠어요? Y el próximo año, ¿cuántos seríamos? 1200명이 될 거예요. Vamos a ser 1200. 그 다음에는 몇 명이 Y 되겠어요? el próximo año, 2400명이 될 거예요. 2400. 우리가 한 명만 전도한다고 해도 Aunque predicamos solo a una persona más, 그건 할 수 있잖아요. eso sí lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Sí? 기대합니다. Voy a tener expectativas entonces. 우리가 열심히 복음을 전합시다. Prediquemos este evangelio con gran esfuerzo. 그러기 위해서는 우리는 공급을 받아야 돼요. Para eso nosotros necesitamos cargarnos y nutrirnos. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. 하나님의 은혜 가운데서 하계 수양회를 무사히 마치게 되었습니다. Por tu gracia hemos podido culminar bien el retiro de verano. 많은 영혼들이 구원받게 도와주셔서 감사합니다. Gracias, Señor, porque tú le diste la salvación a muchas almas. 더 많은 영혼들이 구원받기를 간절히 바라고 원합니다. Deseamos, Señor, que aún más almas puedan recibir la salvación. 우리 코스타리카 모든 형제자매들 하나님 능력으로 강건케 해 주시옵소서. Dios, por favor, con tu poder, empodera a todos los hermanos en Costa Rica. 코스타리카의 모든 도시에 하나님의 복음이 증거되고 구원받는 역사가 나타나기를 원합니다. Dios, deseamos que se testifique y se predique el evangelio en todas las ciudades en Costa Rica. 다음에 함께 만날 때는 영육 간에 더욱 풍성한 열매 맺는 교회가 되게 도와주시옵소서. Dios, ayúdanos que la próxima vez que nos veamos seamos personas que estamos llevando más frutos en cuerpo y espíritu. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.